Yan guys. Ngayon, bababa naman kami. Yan guys. Saglit. Pipicture tayo. Saglit lang. Dito. Picture lang ako guys. Wait lang. Hindi ko nakuhanan. Picture natin to guys. Wag. Ay la. Guys. Yan guys. Yan kami guys. Bababa na kami. Palusong na palusong guys. Yun yung baryo na yung Barangay Burak. Doon. Iikot lang kami nito. Palusong kami, palusong. Baryo namin, ayun, baryo. Diba guys, so. Ayan to yung pinsan ko na, nandun na sa baba. Nandun na. Tara. Maunahan kita. Dandahan. Oh guys. Gimana? Di ba din na kita paglakatan una? Kin. Din kita tanuna nera. Guys, yung pinsan ko. Sa baba. Tignan mo guys, napakatarik dito. Oh. Makatarik dito, nakatarik. Tatambling dito ang sasakyan guys. Matarik pa to doon sa Pulangin.